So, yung game natin is, bawat team meron silang 3 minutes. Tapos, paramihan sila ng mahuhula ang word. Ang matatalo, may consequence na magpapapicture sa random person daw. Okay na. Game. Game. 5 malos. Timer. Start. Ay, Now, go. Kasama na yung pagsuburan. may singaw ako. 3. Dalawa na. 4. Huwag mong mayain. Yan. Game. Go. Game. Game na? Game. Game. 1, 2, 3, go. Nakakulong na. Ano? Stop mo talaga. Okay dyan, 2 minutes. Ano? Nakabay? Ano? Nakakulong na. Bawal lumapit. Bawal. Nakakulong na. Nakakabulag. Nakakulong na. Ha? Isa pa. Nakakulong na. Nakakalula. Oh, God. Next Wait, word. next word. Go! Next word. Nakakulong na. Bilisan mo na. Uy, yung camera. Game, isa pa. Next word. Isa pa? Oo, paramihan. Tony. Ha? Tony. Sony? Next. Hindi, ito ko tuloy. Bandaya naman ito. Tuloy nga. Tama. Isa pa. Marshmallow. Tarantado? Stop it. Get some help. Oh! No! Marshmallow. Tarantado. Marshmallow. Sige, isa pa. Marshmallow. Taranta. Oh! Gulo nyo. Isa pa. Marshmallow. Dandan. Marshmallow. Marshmallow. Isa pa. Ay, Isa pa. ice water. Ha? Ice water. Marshmallow. Ice water. Isa pa. Isa pa. Ice water. Ice water. Okay. Ano ba? Ha? Game. Filipino. Billie Jean. Filipino. Isa pa. Dandan. Pipino. Ha? Filipino. Isa pa? Filipino. Wala na. Ano yung last? Filipino. Kainin niyo muna. 3, 2, 1, go. Go na. Bulak? Pusa. Pusa? Baso. Malo? Huwag mo tatakpan. Bubulok yung marshmallow. Hindi mo yung plastic ka. Malo? Mano? Pako? Baso.
Maitim? Maasim? Yung ganito, oh. Makeup. Makeup. Ay, hindi ko maintindihan. Makeup. Pass. Cellphone. Cellphone? Dali lang. Table. 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 Philippines? Table. Kifi? Table. Table. Ngipin? Table. Dumadaretso mo. Kaya ka na, ano na ako. Chicken. Chicken. Talo na. Talo na. Pwede ba? Pwede ba? Sige. Pa. Table. Table. Panalo na. Panalo na kami. Sabihin nyo na ano, So, ito, dahil talo po kami, ito po yung penalty namin. Hindi ako sama, panalo ako. O yung kita kayo ng ano. Dapat nakita yung ano. Gagamitin naman nating Ochim. Ay na. Demure tayo, demure. Hello, ikaw magsasabi. Support na ako na. Ibigyan na video para narapan sila. Doon sana sila titignan. Hello, guys. Kuya, pwede po ba picture para lang po sa project vlog po kasi parang consequence. Ay, iba niya lang. Bilisan nyo na. Sino nag-isip ng penalty na yan? Oo, ikaw. Kaya niya yan, kaya niya yan. Ayun. Kung malang step lang dyan. Subukan nyo lang. Mayawa kayo. Iuwi niya. Nabulisan na. Kaya kayo.